ना ना रोजगार केते रोजगार तुम कौन राज्य क्या देच बीजेपी सरकार आसला रोजगार कथा कहूँ देश में तुम जनगणना कर 32 प्रश्न नहीं जीव 33 प्रश्न नहीं जीव 33 प्रश्न नहीं गले गोटे लोक तुमको कौन ये मुझे जापार कौन कर जदि कहते हाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या को विदा करिया कथा करूना बांग्लादेशी रोहिंग्या को विदा कर पार कि ता तो विदा कर पारना तुम भोट बैंक राजनीति बर्तमान बीजेपी कलानी कांग्रेस भली एबे बर्तमान जे मोहन बाबू बोधे 5 कोटी मुख्यमंत्री हे 5 कोटी मुख्यमंत्री मोहन माझी आगुरी 4.5 कोटी ओडियार मुख्यमंत्री थिले किए नवीन बाबू तेणु एठी कथा पड़ी आमर जनसंख्या बढ़ुची ना कमुची कौ जनसंख्या आपण जनसंख्या आईन आप आनुना 2 जन तो आनी दुईटी छुआ जन्म करेंगे सबू हिंदू माने 2टा छुआ जन्म कले आउ जो अलग संप्रदाय तो सी पालन कले नहीं 2टी 33 प्रश्न कहीं करवा आम आहरी 100टी खंड प्रश्न पचरा जाऊ लोक मान 100टी प्रश्न पचरा जाऊ सी कौटी लाट्रिन बाथरूम रे कौटी झाड़ा फिरुंट केमी झाड़ा फिरुंट पेटर भल अच्छी ना नाई से कौ रोग होती सब कथा पचरा जाऊ तमें आईन जो कर जनगणना जदि माने 11 मसीह होता जदि जनगणना 21 तुम कोरोना बंद है तापर बर्तमान जदि कौच जनगणना कर गणना करने किए मना कर तमें जो 33 प्रश्न पचार जड़े वयस्क लोक घर मुरबी को से जदि वयस्क लोक बुढ़ाटी होता है सी कौन कह तुमको किए केते खंड गाड़ी रखी कार घर केते स्क्वायर फिटर अच्छी से घरे कौ लाइट लगौची कौ गैस यूज कर ये सब कथा आउ तार झाड़ा परिस्रा कथा भी दि जाऊ ना ये कथा पड़ी हाँ ठीक अच्छी साधारण लोक या मानवे तमें प्रश्न पचारि पार कि नरेंद्र मोदी केतेटा कार अच्छी प्रश्न पचारि पार कि जो ये राहुल गांधी केतेटा कार गाड़ी अच्छी मोहन माझी केतेटा अच्छी नवीन बाबू केतेटा अच्छी सब धनी लोकर केते टंका अच्छी केतेटा गाँव कार अच्छी केते जमी बाड़ी अच्छी केते हड़प कर जमी रखी पाठ पढ़ी चाकरी कर रोजगार ना ना रोजगार केते रोजगार तुम कौन राज्य क्या देच बीजेपी सरकार आसला रोजगार कथा कहूँ देश में तुम जनगणना कर 32 प्रश्न नहीं जीव 33 प्रश्न नहीं जीव 33 प्रश्न नहीं गले गोटे लोक तुमको कौन ये मुझे जापार कौन कर जदि कहते हाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या को विदा करिया कथा करूना बांग्लादेशी रोहिंग्या को विदा कर पार कि ता तो विदा कर पारना तुम भोट बैंक राजनीति बर्तमान बीजेपी कलानी कांग्रेस भली कांग्रेस जमी मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति करे से बीजेपी बर्तमान आरंभ करदे बर्तमान सबन को गोटे कैटेगरी की नहीं जो आईन को SC/ST आईन को पालन कर माने तैयारी करथिला कांग्रेस बर्तमान सबन बर्तमान बीजेपी सरकार से गोटे आईन आनी जनगणना देश राज्य हो आम स्वागत करुचु जनगणना जो भाई हवा कथा हुआ पब्लिक को हैरान करी साधारण लोक हेकिमाती देखई जोर देखई तमें पतियार देखई 1000 टका फाइन नब 3 वर्ष जेल पठेब ये जो कम करुच ये ना ना कहीं ये तो मुझे बुझीपार ये मत भाव इंग्रेज शासन चलला देश में इंग्रेज शासन बोधे मोदी सरकार आनी तेणु ये कम कर आईन जदि आणुंट आपण जनगणना कहीं आमर नवीन बाबू आगुरी 4.5 कोटी ओडिया लोकर मुख्यमंत्री रही 24 वर्ष आउ 4.5 कोटी साढ़े माने कौन आउ 5 कोटी है कि एक कोटी भी बढ़ला ना एबे बर्तमान जे मोहन बाबू बोधे 5 कोटी मुख्यमंत्री हे 5 कोटी मुख्यमंत्री मोहन माझी आगुरी 4.5 कोटी ओडियार मुख्यमंत्री थिले किए नवीन बाबू तेणु एठी कथा पड़ी आमर जनसंख्या बढ़ुची ना कमुची कौ जनसंख्या आपण जनसंख्या आईन आप आनुना 2 जन तो आनी दुईटी छुआ जन्म करेंगे सबू हिंदू माने 2टा छुआ जन्म कले आउ जो अलग संप्रदाय तो सी पालन कले नहीं 2टी जी जे जन्म कर बुढ़ा बुढ़ी है पर्यंत कहीं लगाम ना जो आम गोटे परिवार 2टी छुआ जन्म करूँ आम 15 केजी राशन पाऊ 20 केजी पाऊँ चाउल से 10टा छुआ जन्म होती 10 50 केजी चाउल पाँच सर्वाधिक चाउल किए नौ जनगणनार कम कौन जनगणना आप देखु लोक आपणकर केते अच्छा
ଘରରେ ବାଡ଼ିରେ କି ଚାଷ ହୋଇଛି, ପନିପରିବା ଚାଷୀ ହେଇଛି ନା, ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଛି ନା, ବାଇଗଣ ଫଳିଛି, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଣନା କରିବେ। ଇଏ ସବୁ କି ଗଣନା ହଉଛି ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜାଗା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର କରିଛି, ଯେ ଚାଳ ଘର କରିଛି, ତାର କଣ ସେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଣିଛି କହିଲେ? ଏ ସହର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କଣ କଣ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଯାଇକି କଣ ବୁଝି 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମ କେତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ବେକାର ଯୁବକ ଆପଣ ବାହାରିବେ, ଯୋଉମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଡ଼ିଆ ମାଦଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଠ ପଢିକି ବେକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଚାକିରି ଦଉନାହାନ୍ତି, ତମ ସରକାର ଚାକିରି ଦଉନି, ବିଜେପି ସରକାର। ତେଣୁ ସରକାର ଚାକିରି ଦବ କାହିଁକି? ତମେ ଚାକିରି ନ ଦେଇ ଏପଟେ ଚାକିରି ଦେଲ ନାହିଁ, ବେକାରୀ ହେଇକି ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ତମେ ଯିବ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ଜନଗଣନା କରିବ, 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। 33ଟି ନୁହଁ, ଆହୁରି 35ଟି ନୁହଁ, 5000 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଉ ଲୋକଟା, ଯେମିତି ଏକାଥର ବେହୋସ ହେଇଯାଉ, ସେ ପାଣି 2-4 ଗ୍ଲାସ ପିଇ ଦଉ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରା ବସେଇକି ଆପଣ ଜେଲରେ ଯେମିତି ସେଲରେ ବସିକି ଇଏ କରନ୍ତି, କଣ ପୋଲିସ କରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରେ, ସେଇଭଳି ତମେ କର। ତମେ ସେଇଭଳି କର ଯେ ପଚାରୁଥା ବସିକି ଦିନ ରାତି। ଏ କଥା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଜନଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଖରୁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ନେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ନହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆପଣ ତା ପାଖରୁ ଡାଟା ନେଇଯିବେ, ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଣନା ହବ, ଦେଶ ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କର ଗଣନା କରାଯାଉନି। ନା ଦେଶ ଛାଡିକି ତ ଦେଶକୁ ଲୁଟିକି ମୋଦି ପଳେଇଲା। କୋଉ ମୋଦି? ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନୀରବ ମୋଦି ପଳେଇଥିଲା ଦେଶକୁ ଲୁଟିକି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କେତେ ଲୋକ ଲୁଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିବା କଥା ଏ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଭାରତର ଯଦି ଜନଗଣନା ହଉଛି, ଯଦି କାହାର ଆର୍ଥିକ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ କଥାଟି ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ, ଚଳିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବେ ତ? ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ତ? ଆଉ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ପୁଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି, ଶୋଷଣ କରି, ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରୋଜଗାର କରିଛି ଅସତ ଉପାୟରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇ ଜନଗଣନା ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ।